সাপ সাপ ফাঁকে না নাকি না লেব একজন দুইজন ये फंस गए खत्म। So hey guys, welcome back to new video. College thangna ko tinin simi second year ni first day class. First year ni to already ni exam pai pe khan no rokwa puro Simon kana jani video regular night no rokwa Simon kana sini first year ni to exam pai pe khan result to ria ko tinin simi ke second year ni class surung sinaita. Tinin simi no new student no ni bo class surung na exactly am ka Simon chu gya. Tinin simi surung kan no phunu kana new student no kusuk borok bang taklai. No tani ke second request please no video no kisa nai comment simi khai back khaita thangdi please full video no nari nong support nango ang ompra onor ni support onai komui tongha please noro agin hegen tesa full support khlai jotno noro katalanga noro video nai jong please subscribe khlai jeri tai bell icon chuni di ang katal video upload khai noro jono notification manani bagai noro tinin blog no full and simple paithak nai tongbi satung tung abo markha gai tabo gai college thangjinai bike bo satung tung sukona satung ko berai toni jak bike bo sa khamte eng tonghan mo bike service ro khainang to hore asarok নষ্ট হই টং বাইখা গায় ও ব্রেক সুরক চেঞ্জ খায়া নাং টং বাইখা তিনি কে নরক মটো ব্লক ফুনুগৈ মাগলা তিনি মটো ব্লক খায়া গায় নরক ডাইরেক্ট কলেজত থাঙ্গিছে মালা লাইছিনাই 2000 years later সো ফাইনালি কলেজত সফাইখা সাতুং তুং মানবো মারাंखा বড় ক্যাপ সিক্রি খো পুরা খালাইছিগো গায় সিনট্রেটো সাপ সাপ ফাইখা তাক বিसिङाव थांगाय साइमान सिनाय তিনি নিউ স্টুডেন্ট नंनि क्लास तंना दं आंखाय बरंनि क्लास सुरुंगिया कोना सेप्टेम्बर रं सिमि जेंना दम खालि के फसिग्रेखौ बिसिं हाबनाय गना दा से केब न सुंदो या फाइमानि पुरा खालि खालि बासे दा के फाइनाय करि दासिरो आगो तिनि सिमि क्लास सुरुबा फाइनाय करि उठा केबो पुरा खालि नादि एकजन स्टुडेन्ट फन दयाखौ गय दाबो लेबो थांगना सिनि लेबो केब दा फागेना नेगना ता ফুলাংমান মারখা তুমনি সাপ সাপ ফাকে না নাকি না লেব একজন দুইজন ये फंस गए खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। थासिंगो पुरा साबाय माजाके सेस नरक नखना माने नरक न साप साप फागे फुंगा नाय माने दगला फाइ भिडियो सा फेमिनि माने सा अलरेडी क्लास अफ फाइ माने अटेन्ड खाइ दं फाइगा साइमे आता आगि रगले 11 होते क्लास जों गाय दिने के ददिनो फाइजा के फुनजा फेमिनि खातसा नो पुरा एकदम ताम जाना हाइजिन थाजो गा सारबाय फ्रि बगेसे कोने सार गाय हिजा कामु बरक बकम दिने मात्र 5 जन आसि एकजन गयां खरसा टाइ खनै बायराव थाजा दङ जों दिने 5 जन आसि all trade के फाया मात्र सिन ट्रेड सिमिना 5 जन के ग्रै क्लास दङै फायखा ताका ब्रेक टाइम सलि दङ गायमन बरेराव सुति रौरि एसेबानो सेलेमानि मानसो गाहायसि दिने कलेज पुरा खाली थिनि पुरा सिन ट्रेट सिमि फायो 5 जन दाबो बसं आसक न ताके ग्रै पुरा एकदम खाली जे 1 বছর जा ट्रेड बर नखाय तो कोर्स पाइ थागाब्ला गाबन बागे बर कम ताबुक जे 2 ইয়ার্स जा कोर्स और मात्र 3टा स्टुडेन्ट्स दङ तै फिटार दङ तै इलेक्ट्रनिक मेकानिक गा 3टा ट्रेड नि बर सबला तिनि न होइदेसे सेकेन्ड इयर क्लास सुरुब्ला मन बागे के फालिया गता छेला जागै पुरा ग्रै पुरा सिन ट्रेड सिमि बर तिनि नगमा खाना पुरा खाली एकदम कलेज गायो न्यू स्टूडेंट नंबो क्लास सुरुंगिया खबला बंगने दाबुक से एडमिशन सलि दं बंगने सेकंड राउंड नि 15 minutes later सो फाइनली सुति मंखा बरक बक्रेब्ला तिने आमगे रेजल्ट न सुति रेखा के दाबंगे नगा थांसिनाय के ब्लॉग न ताय रगलिलिया तिनिन ब्लॉग हम सिरनाय हाय हाय नेक्स्ट ब्लॉग दतिन मालागाय